Так, добрый день. Приветствую. Что-то немного у нас участников. Наверное, еще подойдут, да? А переводчик у нас здесь, да? Да, Денис, добрый день. Приветствую, приветствую. Это самый лучший переводчик за всю историю. Hello. Да. Yeah, Ну, на good самом afternoon. деле, да, на самом деле, что-то я подзапустил эти все зумы и так далее. Их нужно регулярно проводить. И вот у нас Мгм. сегодня, судя по всему, пока один. Ну, надеюсь, еще парочку как-то это самое подцепится. Вот. Может быть, как-то с ними тогда познакомимся. Я думаю, микрофон там сейчас Саша отладит, да. मम्म। Вот. Ну, это जी видно. दोस्तों, Давайте. सभी को नमस्ते। हम अभी इंतजार कर रहे हैं बाकी लोगों का। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद और ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे। आप अपने आप को म्यूट कर दें ताकि आराम से सुकून से सभी को सुन सकें। Мгм. Так, Бать, а, чтобы рассказать, чего им сказать. так, ну что, хотелось бы вообще рассказать о событиях за последние пару месяцев. Вот. तो सबसे पहले मैं आपको पिछले कुछ महीनों की घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। Мгм. Как известно, мы встречались, у нас прошла встреча знаменательная с очень крупной компанией девелоперской в Дубай. तो जैसे कि आपने सुना है, हमने दुबई की एक बड़ी कंपनी, डेवलपर कंपनी से Мгм. मुलाकात की है। Мгм, мгм. Ну и у нас есть намерение в ближайшее время подписать с ними соглашение. और हमारा इरादा ये है कि हम निकट भविष्य में उनके साथ एक Мгм. कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट Мгм. साइन करें। Мгм. Да, сама по себе технология их впечатлила, и на встрече присутствовали, значит, руководитель инженерного отдела, руководитель архитектурного отдела, а также руководитель экономического отдела. तो वो हमारे टेक्नोलॉजी जो है उससे बहुत प्रभावित हो गए और उनके इंजीनियर फिर उनके ये जो आर्किटेक्चर और उनके जो कानूनी और वित्तीय डिपार्टमेंट से हेड्स शामिल थे। Мгм, мгм. Вот. По итогам встречи стало понятно, что все-таки пока мы не возведем своими силами объект размером хотя бы 50 метров, говорить о том, что компании девелоперские готовы будут использовать эту технологию уже завтра, пока не приходится. और हमने क्या समझा कि अगर हम अपने खर्च में कम से कम 50 मीटर की ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर डेवलपर कंपनी बड़े पैमाने पर हमारे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। Мгм. И в этом смысле мы, в общем-то, делаем хорошую работу на сегодняшний день. Те, кто следит за новостями, уже видели, что мы провели, значит, подготовку земельного участка под наш объект. तो अगर आप हमारे जो खबरें हैं उनका पालन करते हैं तो आप जानते हैं कि हमने प्लॉट ऑफ लैंड को चुना है। Мгм. Да, земельный участок находится в уникальной локации, вот, с очень хорошими ветрами, подходящими как раз для первого тестового объекта. Это горное село, называется Хунзах. जरा अपने आप को म्यूट कर Мгм. दें ताकि हम जी ठीक है तो पहले पहले ऑब्जेक्ट की लोकेशन की बात है कि वो अद्वितीय लोकेशन में वाक़ है क्योंकि Саш, а इसमें что там, проблема, что ли, микрофон отключить? Я не понимаю. ему сказал, что будет, ну, я там не могу. Не, я Саше, нашему администратору говорю. Администратору. Где администратор? Он что там, уснул, что ли? Надо с микрофонами регулировку делать. Да, это все. Я все. Ага. या शायद ठीक है, तो जहाँ तक पहले ऑब्जेक्ट की लोकेशन की बात है, वो अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि हमने एक गाँव चुन लिया है जिसका नाम फुज़ाक है। इसमें बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। Да, а также на что внимание еще обратилось, мы подготовили первые 9 метров нашего объекта в металле, вот, и сейчас эта конструкция находится на территории Кузбасского государственного технического университета. तो क्या और बताना चाहता हूँ कि हमने अपने ऑब्जेक्ट के पहले 9 मीटर बना दिया हाथ से। वो अभी कुस्बास के राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में वाक़ है, स्थित है।
Да. И по договору с Кузбасским государственным техническим университетом в ближайшие 2,5 месяца мы получим в итоге готовую конструкцию и приступим к доставке ее на земельный участок. और जैसे कि हमारा उनसे सहयोग समझौता है आने वाले 2.5 महीने वो ये वाले 9 मीटर को एक रियल असली स्थान तक ले जाएंगे. Мгм. И буквально пару месяцев нам потребуется для того, чтобы убедиться в том, что конструкция в настоящий момент оптимальная, и затем мы приступим к строительству остальных 40 метров. तो फिर हम कुछ महीनों तक इसका फॉलो करेंगे कि क्या वो जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है. अगर सही है Мгм. तो फिर हम बाकी 40 मीटर खुद बना देंगे. Мгм. Ну, а по итогам реализации 50-метрового объекта мы будем уже приглашать туда девелоперские компании для того, чтобы они убедились, что конструкция, значит, безопасна, что она не издает каких-либо шумов, которые бы могли мешать жизнедеятельности человека или природе. तो फिर जब हम 50 मीटर का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो फिर हम दूसरे विशेषज्ञों को बुलाएंगे ताकि वो ये देख लें Мгм. कि हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सुरक्षित है. वो कोई शोर नहीं मचाते हैं, मतलब वो न ही इंसानों न ही जानवरों को कोई तकलीफ नहीं देता. Ну и, соответственно, эта установка, она убедит тех, кому нужна энергия, и тех, кто строит новые здания, что эту технологию можно и нужно использовать. तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट लागू करेंगे तो जिन लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी वो प्रभावी होगा, वो Мгм. उपयोग करने योग्य होगा, तो फिर वो देख लेंगे कि वो असल में काफी प्रभावी है. Мгм. Ну и давайте будем не забывать о том, что главный дефицит современного времени– это электрическая энергия. और इस हाँ। बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि आज की कमी की सबसे बड़ी चीज वो ऊर्जा है. Мгм. Например, на африканском континенте проживает 1,2 миллиарда человек, при этом дефицит электрической энергии составляет 70%. मसलन अफ्रीका में 1 अरब लोग से ज्यादा रहते हैं. उधर जो ऊर्जा की कमी वो 70% से ज्यादा है. В связи с чем я считаю наш стартап очень перспективным и достаточно близким к тому, чтобы начать приносить доход своим инвесторам. तो इस ज़मन में इस बात को लेकर मैं समझता हूँ कि हमारी योजना जो है वो बहुत ज़्यादा संभावनाओं वाली है और हम इंतज़ार करते हैं कि हम अपने निवेशकों को कब मुनाफ़ा लाना शुरू करेंगे. Да, друзья, также хотелось бы обратить еще внимание на новую опцию. 45 желтых долларов мы теперь начисляем, если вы приглашаете своего друга к регистрации в нашем проекте. इसके अलावा मैं आपको ध्यान इस बात पे मबज़ूल करना चाहता हूँ कि हम अभी 45 पीले डॉलर आपको देंगे अगर आप अपने दोस्त को इस प्रोजेक्ट में बुलाएंगे. Да, начисляем и вам, и тому, кого вы пригласили. हम न सिर्फ आपको इस $45 जमा करेंगे बल्कि आपके Мгм. पहचान जो आपने बुला दिया उनको भी देंगे. Да. Поэтому я настойчиво рекомендую посетить личный кабинет и, значит, ознакомиться с этой новой интересной опцией. तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप बैक ऑफिस पे जाएं और इस नए फीचर को देखें कि वो किस तरह चलता है. Да, друзья, также хотелось бы услышать пару вопросов или даже 22 вопроса. У кого-нибудь они есть? ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, 1, 2 या 22-23 सवाल, तो आप हर कोई सवाल पूछ सकते हैं. किसी के पास सवाल है ना? Мгм. अगर किसी के पास है तो आप बोल उठें. Мгм. Да, ну, пока еще руку никто не поднял. Есть уже, да? विशाल ने आपने हाथ उठा लिया, आप अपना सवाल बता दें. विशाल जी. Да, если никого нет, я давайте еще
сделаю. Но он поднял, а может मикроफон आप включить. फोन काट रहे हो, विशाल जी, छुड़ा आप मुझे अपने आप लंबी। को अनम्यूट करें। अब लंड बनाए अनम्यूट बंदे, करें। लंड जाए एकदम। भाई ना उठवाना है, चालू से पैसे डाल दियो, बस तेरे 2 बंदे को उठाने का वो। जी देखते क्या नईम होता जी, है, आपके पास कोई सवाल है क्या? पुलिस थाना देखे इसकी माँ की चूत, इतने सुअरपन की पुलिस थाना देखे, इन्हें इतना नहीं हो रहा पहलवान को भी कि बहन बड़ा बंदा उसका एक नहीं कर, लाओ पैसे। Unmute me. Он просит администратора им включить звук. Видимо, запретили всем включать звук. हाँ बस आप करो काम खत्म А, करो। так если он говорит, значит у него звук включен? Нет, это другой. हाँ Это другой. वीडियो ऑडियो एक की मिलेगी नहीं, другой लगाओ говорит. बना दो, मैं कॉपी दे दूँ। Нет, Э, кто руку поднимает, мы будем тому включать звук по очереди, да? एक सेकंड विशाल जी, हम आपके मसले को हल करेंगे. हम आपको अनम्यूट करेंगे. एक सेकंड. Администратор может его हाँ तो включить? Вишалю. लगे तो लगे, ना तो पापा दे दो भैया। Да, надо просто администратор, чтобы понимал, кому. Он руку जब поднимет. जाना मुझे बुलाया है, अंदर लिखा पड़ी हो रही है, मैं अड्डे में बैठा हूँ, कैसे बनेगी? चुहानों ने खर्चा काट रखा है भाई, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? Саш, Так. что у нас там с включением микрофона, Саш? Администратор. Да, я Мгм. здесь, как бы, я, по сути, всем включил, и они сами могут его Ну, включить. там То есть я могу можно. отключать, но они могут включать сами. Ну, когда несанкционированное подключение идет, то тогда отключаю. А сейчас пока давай включим и объявим, что все включено. Пожалуйста, нажмите ваш микрофон. जी विशाल जी, हम आपको अनम्यूट कर दिया. आप खुद आपने माइक पे क्लिक करके आप बोल सकते हैं. ठीक है, आपने आपको अनम्यूट करें. आप खुद कर सकते हैं. हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. हाँ हेलो जी, सर। बताएं. जी, अभी सुन सकते हैं, आप बताएं. जी सर, वो $45 का आपने जो लास्ट में बोला था वो समझा नहीं सर मुझे, एक बार रिपीट करते हैं? जो वाले $45 के बारे में. हाँ सर, अभी लास्ट में आपने अभी आया, जस्ट ज्वाइन हुआ और वही बात चल रही थी अभी. Если воду хранить. Могли бы, пожалуйста, подробнее разъяснить, Денис, про $45? Не очень понятно, как это будет работать. Да. Вот, допустим, у меня есть ссылка, и я передаю эту ссылку своему другу. Мой друг регистрируется на сайте, у него появляется личный кабинет, и в этот же момент мне начисляется 45 желтых долларов. ठीक है, तो हम आपको समझा देते हैं. मसलन मेरे पास लिंक है मेरे बैक ऑफिस में. ठीक है, तो मैं इस लिंक को अपने दोस्त को भेजता हूँ. तो फिर इस लिंक के जरिए वो दोस्त जो है वो रजिस्टर हो जाता है. ठीक है, बैक ऑफिस में उनका अपना पर्सनल अकाउंट खुल जाता है. ठीक है, तो जब ही ये वो जो नया अकाउंट वो खुलता है, तभी आपके अकाउंट में और उसके अकाउंट में भी 45 पीले डॉलर मिल जाएंगे. समझ И गए? также в этот момент начисляется и вашему другу. और इसी वक्त आपके दोस्त को भी ये $45 मिल जाएंगे. И эти деньги можно использовать для покупки долей. और आप इन पैसे का इस्तेमाल नए शेयर खरीदने के लिए इस्तेमाल करेंगे. Да. Ну, и также обратите, пожалуйста, внимание, что ту сумму, которую вы накопите по итогам месяца, вы должны использовать ее до 30 числа, потому что в конце месяца, если вы не использовали, она сгорает. लेकिन इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आप जो रकम आपके पास होगी, आप उसका इस्तेमाल महीने के अंत तक करें, क्योंकि अगर आप महीने के अंत तक उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो जल जाएगा, मतलब दर्द हो जाएगा. तो अब तक उठ जा. सर, और दूसरा सर क्वेश्चन है सर, अभी तक अपना प्रोटोटाइप क्यों नहीं लगा सर? क्योंकि मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ, मैं तो वेबिनार में लेट ज्वाइन करने की वजह से मुझे कुछ भी अपडेट नहीं मिला है. Sí. Уверен, сэр? Вопрос Алло. касательно прототипа. Почему вообще отказались, почему решили строить теперь прототип своими силами? Подключился поздно, просит повторить. Да-да-да. Так, нет, ну, мы изначально и планировали
реализовать его своими силами, потому что первый продукт может хорошо сделать только автор, значит, этой идеи, да, но, но мы привлекли для более профессиональной проработки в части механики Кузбасский государственный технический университет. हम्म। ठीक है, तो हम अभी अपने प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं, इसको नहीं छोड़ते हैं, बल्कि आपको पता है कि कोई भी पहला नया ऑब्जेक्ट जो है उसको इस विचार का जो ऑथर है वो सबसे ज्यादा बेहतर बना देंगे। लेकिन चूंकि हमारा ज्यादा पेशेवराना तरीका अप्रोच अपनाया जाए, हमने कुछ स्टेट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से सहयोग करेंगे ताकि वो हमारी मदद करें और साथ मिलकर हम प्रोटोटाइप लागू करेंगे। सर कितने दिन लगेंगे सर प्रोटोटाइप सेटअप करने के लिए? Сколько всего займет времени до создания прототипа? 9-метровый план у нас по договору с университетом. Окончание работ по 9-метровому это январь 2026 года. Ну, не 9-метровый, а то есть это верхняя часть от 50-метрового. ठीक है, तो अभी हम सबसे ऊपरी हिस्से पे काम कर रहे हैं जो 9 मीटर का हिस्सा है। वो जो ऊपरी हिस्सा इसमें बनाने में बस 2 महीने लगेंगे और जनवरी तक वो तैयार हो जाएगा। Да, с помощью этого первого образца мы должны убедиться, что все сделано максимально правильно. И как только мы в этом убедимся, мы уже ту же самую модель сможем растиражировать на остальную часть объекта. तो हम सब 9 मीटर सब कुछ सही कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही हो तो फिर Да, Саш, там микрофон лишний включен где-то. तो हम बाकी 40 मीटर का ऑब्जेक्ट बना देंगे बाद में। ओके Hello. थैंक यू सर। स्पasibo। Hello. May I come in? Can I join? जी जी बिल्कुल, आप बता दें। Yes. Good evening. Good evening. Good evening Да, good to evening. Dennis Taglin, sir, also. Да. Я, кстати, его помню, только я имя отсюда не вижу, Сергей. Ага. Представите, да? Sir, myself Vinod Bhalla from Pune. Меня Винод. зовут Винод Бхалла, я из города Пуна। Да, Винод, я вас помню, да. जी मुझे याद तो है आप। Yes, my point is this. You see, one of my friend, you see, he's under me, and his point is that his share, no, his Mrs. share, his wife's share, you see, has been reduced to 13,500 shares. He requested me just to put the question, you see, before you, as today was the meeting, that's why. So everything is okay, but this was the question that this was the query that he had put, you see, that request to talk to you and Dennis Taglin, sir. So Okay. actually he has, listen me, sir, he has been जी paying the installments regularly, but in spite of that, you see, his wife's, you see, shares has been reduced to 13,500 less shares there has been. Why that ओके, that's his question. मैं समझ गया। Он У сказал, меня есть почему количество всё долей у него уменьшилось, да? да, говорит, в целом все идет отлично, но у него The есть name, друг, then в его структуре нижестоящую позицию занимает. И вот у его жены в пакет уменьшился до 13 500 долей, хотя она исправно платила по рассрочке, и непонятно почему уменьшился. Ну, так, ну, я попрошу, мы эту ситуацию обязательно исправим и разберемся, в чем дело. Ну, подобных обращений к нам не было, то есть система вроде бы работает у нас нормально, да? Поэтому я попрошу написать об этом в поддержку, вот, с указанием ID кабинета, и мы обязательно посмотрим, в чем дело. Вот. И также, пожалуйста, имейте все в виду и знайте всегда, что если какой-то вопрос не решается, или решается не так, как вы считаете должен был решиться, вы мне всегда можете или в Facebook, или в Instagram написать.
सही तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, ठीक है? परेशानी की बात नहीं, क्योंकि हम आपकी जो फ्रेंड, आपके दोस्त की समस्या है, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आप ज़रा हमारे कस्टमर सपोर्ट से राब्ते करें, उनसे संपर्क करें, ठीक है? वो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमें किसी न किसी तरह शिकायत नहीं मिली कि ऐसी समस्या हो सकती है, बल्कि आप ज़रा कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें, हम इस समस्या को हल कर देंगे, कोई शक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल उठता है, कोई समस्या सामने आती है, तो आप बेशक मेरे इंस्टाग्राम जो है, मेरे फेसबुक, उधर पे लिख के हम साथ मिलकर आपके सारे मसलों को, सारी समस्याओं को हल कर देंगे। Okay, И sir. также еще небольшое дополнение. Да, уважаемый Винод, еще обратите внимание на то, что у нас появился желтый доллар. И если вы приглашаете своего друга, вам зачисляется в кабинет 45 желтых долларов. То есть именно этими деньгами вы можете выплатить ту рассрочку, которая у вас есть, то есть наравне с обычными деньгами. ठीक है और इसके अलावा विनोद जी मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ दोबारा कि हमारे पास सभी बैक ऑफिस में तथाकथित पीले डॉलर सामने आए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं, वो रजिस्टर हो जाते हैं, तो फिर उनको 45 पीले डॉलर मिलते हैं और आप इन 45 डॉलर का उपयोग हर चीज के लिए खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे करना चाहिए तो आप बेशक इन पीले डॉलर का उपयोग करें। Nice that you have introduced an interpreter, you see, that we can express ourselves very smoothly. Otherwise, it was just in Russian language itself. Now it's very kind of you that you have come here. You say you can understand our feelings, that we can go directly, you see, through you, through your media. Acha, one thing more I want to ask you, sir. जी One thing more I want to ask you, sir. Many of them you are asking, you see, when can you see the first project could become, you see, this thing registered, this thing for share market. ओके They are just во-первых, waiting for the dividends. जी अच्छा, ठीक. Во-первых, поблагодарил за то, что идет перевод на разные языки, это упрощает коммуникацию, и можно не только на русском с вами общаться, но и на других языках. И также просит уточнить планы на будущее, когда планируется выход на открытый рынок, есть ли какие-то сроки или доказательства в целом того, что проект выйдет на открытый рынок. Да, но у нас на сегодняшний день есть доказательства того, что технология новая. Вы знаете, что мы получили патенты во многих странах и продолжаем эту работу. В определенный момент мы также получим патент на изобретение в Индии. Ага. Это तो такой первый सबसे этап, पहले Сергей. Мгм. एविडेंस की बात है, तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी वो नहीं है, आप इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो काफी ज्यादा पेटेंट प्राप्त हुए हैं और निकट भविष्य में हम भारत में पेटेंट भी प्राप्त करेंगे अपने टेक्नोलॉजी के लिए। Уса боринг करना पड़ेगा। Мгм. Саш, ну, за микрофоном надо включенным следить. Ты же понимаешь, кто сейчас должен с микрофоном быть, а кто пока без, правильно? Поэтому, пожалуйста, обращай на это внимание. Значит, ну теперь нам нужно доказать, что эта технология работает, что она работает без каких-либо помех для жизнедеятельности человека. И вот в этом смысле мы сейчас ведем активную работу. Я надеюсь, новости вы смотрите и видите, что мы делаем на сегодняшний день. Винод, вот смотрите ли вы наши новости? ठीक है, तो सिद्धांत में हम समझते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी चूंकि पेटेंट प्राप्त हुए हैं वो काम करता है, लेकिन हम अभी अपना जो ऑब्जेक्ट लागू करना इसलिए चाहते हैं कि सभी को ये भी नजर आए कि हमारी टेक्नोलॉजी असल में काम करता है और मतलब किसी रुकावट के बिना वो काम करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है। इसलिए अगर आप हमारे खबरों का देखते हैं आप ये समझते हैं। तो विनोद जी, आप हमारे खबरों को देखते हैं ना? Yes, yes. Смотрят. Отлично, Yeah. да. И बढ़िया। Винод, также только अच्छा, Бог знает, что yes, будет завтра. Сейчас, ага, just a second, Винод. जनाब। Только Бог знает, что будет завтра, но будьте, пожалуйста, уверены, что
я обязательно эту работу максимально сделаю, насколько смогу. И также я еще хочу поблагодарить вас за доверие. И будьте уверены, я не подведу. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ देवों को पता है कि कल क्या होगा, ठीक है। हम तो ये अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन संभव प्रयास करूंगा ताकि हम जल्द से जल्द ये सारा काम को पूरा करें। और आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। One more question, sir. जी Да? प्लीज। Yes, Окей. sir. कॉन्टेक्ट नंबर जी Hello. जी जी आप बताएं। जी बताएं विनोद जी। One contact number for two this thing daughters is workable. किस चीज के लिए नहीं समझा आपकी बात को विनोद For जी? two कौन सा वाला Twitter contact members, number? you see, one contact number for two Twitter this thing members of Twitter. हाँ, मैं समझ It is गया। acceptable. Возможно ли зарегистрировать два аккаунта на один мобильный номер телефона, если это члены семьи? На один мобильный нет, не получится. Можно, नहीं, можно, विनोद जी। да, Ага. по-моему, можно и на почту просто зарегистрировать, по-моему, если я не ошибаюсь. Но сейчас в чате ответит наш администратор, он лучше знает, хорошо? ठीक है विनोद जी, Виноват. तो एक कॉन्टेक्ट नंबर पे रजिस्टर नहीं हो पाएगा दो लोगों के लिए, लेकिन आप मोबाइल नंबर के बिना सिर्फ ईमेल के जरिए रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा नंबर नहीं है तो फिर बस ईमेल के जरिए रजिस्टर करें। दुबई का नंबर ले सकते हैं? दुबई का नंबर ले सकते हैं क्या? Можно ли использовать зарубежный номер телефона? Да, любой, на который вы जी, сможете बिल्कुल। получать сообщения, Telegram или WhatsApp, можете использовать, конечно. जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके इस नंबर पे कुछ मैसेज मिल सकते हैं, मसलन व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। अगर मिल सकते हैं मैसेज तो बेशक आप उनका उपयोग करें। Okay. Ну все, давайте बहुत-बहुत перейдем к следующим вопросам. ठीक है, आपका शुक्रिया विनोद जी, हम आगे बढ़ते हैं। किसी और के पास Thank सवाल you. है, आप बताएं। Мгм. हेलो जी गुराफ, आप बताएं। हाँ डेनिस टेगनिन सर, नमस्कार, मैं भारत से हूँ Мгм. और Денис, इस здравствуйте, प्रोजेक्ट я से из Индии। हाँ 4.5 साल से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं इस प्रोजेक्ट से। और साथ के साथ थोड़ा सा अपडेट हमें पंजाब की जो एक्टिविटी रही काफ़ी फास्ट थी। 4 बार सर आए भी, लेकिन अब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है और हमें उम्मीद थी कि शायद वर्ल्ड में फर्स्ट प्रोजेक्ट भारत में ही लगने पर बाजी मार जाए। और दूसरा ये कि कई आईडी फैमिली की होती हैं, तो जो ये ट्रांसफर डॉलर ट्रांसफर का ऑप्शन ऑफ कर दिया है सिस्टम ने, इसे प्लीज ओपन कर दिया जाए तो हमें इंस्टॉलमेंट और किसी की हेल्प करने में मदद हो जाती है। सही। तो पंजाब के लिए अपडेट वेबसाइट पे और आईडी में मिलता रहे, क्योंकि हम भारत से हैं तो हमें उम्मीद है कि भारत में ही सबसे पहला प्रोजेक्ट लगे। Bill Си. 4,5 года уже являюсь партнером вашего проекта, возлагаю большие надежды на создание, на развитие технологии. Я, поскольку сам из Пенджаба, то хотелось бы узнать, были разговоры про то, что в Пенджабе возможно создание, в одной из провинций Индии, возможно создание нового объекта. Даже приезжали представители компании. Вот сейчас хотел бы узнать, какой прогресс в этом отношении, потому что для нас было бы большой честью, если бы первый полноценный объект был реализован именно в Индии. И второй вопрос касательно ID для семьи. Можно ли создать какой-то единый профиль для всей семьи, поскольку в Индии у нас блокируют часто переводы в долларах. Если бы был создан, можно было бы через какой-то единый счет переводить на единый ID семьи, то это нам бы упростило работу. Так, ну относительно Пенджаба я сам был лично, и мы даже проводили изыскательскую работу, геологическую изыскательскую работу на одном из участков. Вот, и там есть очень хорошие партнеры,
которые готовы нам предоставить земельный участок в любой момент. ठीक है, जहाँ तक पंजाब की बात है तो मैं खुद उधर गया था और वहाँ हमने काफी चीजों का अध्ययन किया। हमने एक प्लॉट की तलाश की और एक कंपनी भी है जो हमें इस प्लॉट को पेश करने के लिए तैयार है। Но с учетом того, что конструкция новая и часть деталей нужно создавать с нуля, а научная база в России очень хорошая, и здесь я говорю на одном языке с местными университетами и научными коллективами. तो लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि रूस में हमारा जो तकनीकी आधार वो ज्यादा बेहतर है और उन लोगों को ज्यादा विवरण भी पता है और हमारा जो भाषा की आड़ वो मौजूद नहीं, क्योंकि हम एक ही भाषा में बात करते हैं। मैं जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उनको बिल्कुल समझता हूँ। Да, мы приняли все-таки решение первый объект 50-метровый построить на территории России, потому что так будет быстрее. इसीलिए हमने फैसला कर दिया कि हम पहले 50 मीटर का ऑब्जेक्ट रूस में बनवा दें, क्योंकि इधर सबसे ज्यादा आसानी से और जल्दी से वो हो पाएगा। После успешных испытаний этого самого объекта, я думаю, количество желающих использовать этот объект будет очень даже большое. И с учетом того, что у нас будет вся необходимая техническая литература, то есть документация, техническая документация, в общем-то, достаточно быстро можно будет уже в любую локацию такую технологию доставить. तो फिर जब हम पहले ऑब्जेक्ट को लागू करेंगे तो जरूर जो वो बहुत बड़ी मांग में होगी और बहुत सारे दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां उसको लागू करने चाहेंगे। और इसके अलावा हमारे पास सारे तकनीकी दस्तावेज भी होंगे। हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे ताकि बाकी कंट्रीज में वो भी लागू किया जाए। Да, сегодня мы используем те пути, которые нам позволят достигнуть цели как можно скорее и с наименьшими затратами. Поэтому первый объект будет на территории Российской Федерации. हम अभी अपने लक्ष्य को सबसे जल्दी से और सबसे कम खर्च पे प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हम रूस में अपने पहले ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। Ну, и я прекрасно знаю, что Индия сегодня не является страной, где имеется сверхдефицит электрической энергии, но известно, что электрические сети, они достаточно сильно изношены, и поэтому стабильный источник энергии поблизости с потребителем — это, безусловно, интересная история для Индии. Поэтому эта технология и придет, в том числе и в Индию. जी, तो जैसे कि मुझे पता है भारत में ऊर्जा की कमी की समस्या इतना सख्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जो ऊर्जा के नेटवर्क होते हैं, वो जो केबल्स वगैरह होते हैं, वो अभी काफी पुराने हैं, कमजोर बन गए हैं। इसलिए अगर उनको ज्यादा आधुनिक करवाएंगे या किसी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, तो आपकी ऊर्जा की स्थिति जो है वो इससे बेहतर बन जाएंगे और हम इस पे काम करेंगे। Ну, если есть следующий вопрос, то с удовольствием. А насчет единого ID для семьи он еще спрашивал. Насчет единого ID. Так, единый ID. То есть у них блокируют, когда ну, много с разных счетов переводишь доллары, то у них в Индии Да. блокируют. Ага. Поэтому Я попрошу просто, чтобы он в чат, свой WhatsApp отправил нам, а мы подумаем и в течение 2-3 дней свяжемся с ним на эту тему, подумаем, как бы это могло быть, что именно, как это было бы наиболее удобно, и подумаем, можем ли мы такое реализовать. ठीक है, तो गौरव जी, जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है कि आईडी वाला, ठीक है, आप जरा अपना नंबर शेयर करें, हम सपोर्ट टीम को उनको दे देते हैं, फिर वापसी में आपको जवाब देंगे। हम इस पे थोड़ा सा सोच के आपको बता देंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा बेहतर तरीका होगा ताकि आप पेमेंट करवा दें। ठीक है, आप नहीं अपना सर, शेयर ये फैसिलिटी तो चली रही थी कम्युनिटी के लिए कि हम एक दूसरे को P2P डॉलर ट्रांसफर कर पाते थे। पैसे $50 का हम विड्रॉल लेते हैं जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम एक दूसरे को डॉलर ट्रांसफर करके P2P जो पहले से ही एक्टिव था,
अभी 1 महीने से उसे रोक दिया है। तो वो ऑप्शन जो पहले से ही एक्टिव था, उसे एक्टिव ही रखें। उस वजह से वीटर को प्रमोट करने पर या उसकी एक्टिविटी में काफ़ी तेज़ी आई है। ठीक. जी। Он говорит то, что ранее были доступны эти переводы, но примерно месяц назад они были заблокированы. Он не очень понимает, с чьей стороны компании, или там не проходят они со стороны банка. Раньше там внутри у нас, снижалась в нашей комиссия. системе, да? Имеется в виду в нашей системе, да? Да. Понятно, понятно. Ну, нам надо отдельную ситуацию отдельно смотреть, поэтому я прошу все-таки свой телефон оставить, значит, и мы с ним, значит, уточним ID, там посмотрим все и дадим полноценный ответ в WhatsApp. ठीक है गौरव जी, आप फिर भी हमने आपके समस्या को समझ लिया. ठीक है, आप जरा अपने नंबर शेयर कर दें ताकि हम आपसे बाद में संपर्क करें, डिस्कस कर लेंगे कि सबसे बेहतर तरीका क्या होगा. ठीक है, हम इस पे धन्यवाद। सोचेंगे. हाँ, सर एक मेरा सजेशन है कि भारत में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है वीटर की और इन्वेस्टर, तो किसी ना किसी मौके से आपकी साइड से जैसे आज डेनिस सर के साथ मीटिंग हो रही है, उनसे भी नहीं होके आपके थ्रू एक हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। महीने में कम से कम 2 मीटिंग या कम से कम 1 मीटिंग मिले, और दूसरा आपके तरफ से सोशल मीडिया से भारत से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो एक कुछ अलग ही बात हो जाएगी. Сэй. Да, спасибо за то, что поможете решить мой вопрос. И еще у меня есть рекомендация. Очень важная наша сегодняшняя встреча. У всех накопились вопросы. Я бы рекомендовал, чтобы вы нам, Денис, давали нужные наставления, встречаться, ну, как минимум раз в месяц, а в идеале, конечно, 2 раза в месяц, чтобы была возможность задать вопросы, обменяться информацией. И кроме того, что касается социальных сетей, было бы неплохо выкладывать на них информацию, касающихся прогресса в Индии, если какой-то прогресс касательно проекта «Ветер» и других проектов компании. Значит, спасибо, что на самом деле на эту тему напоминаете. Действительно, нужно проводить чаще. Но поверьте, дни настолько наполнены какими-то делами и вопросами, что даже не замечаешь, как эти месяцы проходят. Да. Я понимаю, что нужно быть обязательно чаще на связи с инвесторами, значит, отвечать на все их вопросы. Поэтому, ну, давайте, я вам точно гарантирую, что мы до Нового года как минимум 2 раза еще проведем такую встречу. जी बिल्कुल, आपका सजेशन वो बहुत सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि इन्वेस्टर से संपर्क करना वो लाज़मी है, वो अनिवार्य है, और लेकिन वक्त तो नहीं मिलता. आप समझें कि बहुत सारे मसरूफ होता रहता हूँ, बहुत सारी मुलाकातें होती रहती हैं, और ये जो महीने वो एक के बाद एक वो बीत चुके हैं. ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको वादा करता हूँ कि नए साल से पहले हम आपसे कम से कम 2 बार मिलेंगे. 2 बार हम इसी तरह की मीटिंग करवाएंगे. ठीक है. गुड इवनिंग सर, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ. जी प्लीज अनिल. हेलो सर. जी आप बताएं. Имя, не расслышал имя. Как имя? Анил. Анил? Да. हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ, वीटर Good day, जैसे Anil. एक ब्रांड फेम नेम हो गए, तो वीटर के अंदर में वीटर, गौरोड और आपका वोडा, ये 3 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है. तो मैं जानना चाहता हूँ क्या इस तरह का ये आगे में और भी कोई प्रोडक्ट करके लॉन्च हो सकता है शेयर का, या इसी पे कंप्लीट कंपनी आगे काम करेगी, या इसके शेयर इस तरह से लेके आएगी? Сэй. Вопрос касательно дальнейшего развития проекта. Сейчас у нас 3 направления: ветер, лес и вода. Есть ли вероятность того, что в будущем откроется какой-то еще проект, в котором также будет запущена продажа долей, либо же мы уже этой триадой завершили создание всей компании проекта? Ну, будет запущен, но только после того, когда один из этих 3 проектов достигнет своей цели. Вот как только один из 3 проектов достигнет своей цели, тогда будут еще новые проекты. Конечно, идей достаточно много.
ठीक है, तो जी आने वाले प्रोजेक्ट्स तो वो होंगे, लेकिन हम उनको तब लागू करेंगे जब हमारे अभी तीनों प्रोजेक्ट्स में से कोई एक अपना लक्ष्य को हासिल करेगा। ठीक है, जैसे ही हम अपने पहले लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बाद में हम बाकी विचारों को भी लागू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विचार होते हैं, लेकिन बारी बारी करना पड़ता है। Да. तो Ну, मैं также क्या еще можно обратить внимание, сейчас, секундочку, да, еще можно обратить внимание, что если один из проектов достигает цели, то, в принципе, денежных средств будет более чем достаточно для запуска уже любого проекта, уже в моем распоряжении, да. Поэтому, как в таковом крауд-инвестинге нуждаться мы вряд ли будем, да, вряд ли мы будем нуждаться в каких-то маленьких, небольших инвестициях, но мы старых друзей не забудем. И мы всегда будем, значит, на связи с теми, кто в нас поверил на самых ранних этапах, когда у нас буквально была только идея в руках. Поэтому будьте, пожалуйста, в этом уверены. Я всегда вижу, кто нас поддерживает в социальных сетях, кто часто участвует вот в таких митингах. Мы все это знаем, все помним и не забудем, сколько бы денег у нас не было в будущем. ठीक है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर हमारे प्रोजेक्ट्स में से एक वो अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, तो वो आप इस बात पे यकीन करें कि बहुत सारे पैसे कमाएंगे हम लोग, और फिर भी क्राउड इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं, बल्कि हम अपने खर्च पे ये सब कुछ फाइनेंस कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम पुराने दोस्तों को नहीं बोलेंगे, मतलब आप लोग जो हम पे इस वक्त से पहले भरोसा रखे थे, जब हमारे पास सिर्फ विचार था, ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने इन्वेस्ट फिर भी कर दिया, तो आप यकीन करें कि हम बाद में आपको नहीं बोलेंगे। मैं हमेशा देखता हूँ कि सोशल मीडिया में कौन-कौन एक्टिव है, फिर मैं देखता हूँ कि इस तरह की मीटिंग्स में कौन-कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो जो सारे लोग हैं, हम आपको बाद में जब पैसे मिल जाएँगे, हम आपसे शेयर करेंगे, कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू। Сергей, а у нас, сейчас, секундочку, у нас там много Yes, вообще I want. вопросов, да? У нас на Ну, самом Can I деле вообще, speak да, у more? нас есть как минимум 2 Щас, поднятые секунду, руки, и секунду. в чате есть чуть-чуть. Да, у Hello. нас, смотрите, у нас через 15 минут начнется на английском, но ссылка будет та же самая, поэтому если кто-то будет заходить на английском, задавать вопросы, ну, мы плавно перейдем на английский. Если всех будет устраивать, что это хинди, или, кстати, многие граждане Индии, они понимают английский, то есть без перерыва дальше продолжим, хорошо? Так что спокойненько, у нас времени практически не ограничено, ну, как минимум 1 час 15 минут у нас еще есть. ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो हमारा हिंदी में वेबिनार वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में वो किसी वक्फे के बिना वो फिर अंग्रेजी में होगा, तो जिन लोगों को अंग्रेजी आती है, आप जरा So one इंतजार minute, करें, one minute. अगर Can अभी I, can आपको I? मौका नहीं मिल जाएगा आपने सवाल पूछना, तो बाद में अंग्रेजी के वेबिनार में भी पूछेंगे। हम आज वक्त के लिहाज से सीमित नहीं है, हमारे पास कम से कम 1 घंटा 15 मिनट तो है। Sir, give me the opportunity to speak, sir. जी, Да-да, please, आप बताएं। конечно. Hi, Пожалуйста. sir, Vinod Bhalla. Пожалуйста. Да-да. Yes, Ага. sir. Да. जी, बताएं, Sir, अजय जी। yes, you see, I just want to remind respected Daglin sir that we had visited your W10 office, you see, in Dubai on 17th of June, 2023. We had a good discussion with your office staff, and I'd also had a try at your gym, you see, dumbbells and all those things. But you were not there. You had gone to some other out of country, you had been from Dubai. So that's why I couldn't meet you personally. But we had a good guidance from your staff, you see. So I'm very much thankful to you for this cooperation from your staff also. Yeah. Да. Хотел бы, Винод, поблагодарить работников компании, поскольку он помнит точный день, 17 июня 2023 года, когда он посетил ваш офис в Дубае. Вы тогда уехали по делам в другую страну, но команда отлично приняла и помогла во всем разобраться.
Да, и, кстати, знаете, что бы я еще хотел сказать? Попросить, чтобы каждый написал, из какого он города. Вообще было желание, план в декабре посетить Индию очно и поговорить, вот, так сказать, собраться одной группой. Просто вот интересно, кто из какого города, чтобы определить, в какой город нужно приезжать. Вот, поэтому в чат пусть ребята напишут, кому это интересно. ठीक है, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आप चैट में अपने अपने शहर लिखें कि आप किधर से हैं, ठीक है? क्योंकि दिसंबर में मेरी एक योजना है कि मैं भारत जाऊं, तो इसीलिए जब आप लिखते हैं कि कौन कौन से शहर से हैं आप, तो फिर हम शहर चुनेंगे कि मैं किधर किधर जाऊंगा, ठीक है? जिनकी दिलचस्पी है कि मैं आ जाऊं, तो आपने शहर लिख दें कमेंट्स में। इंडिया। Да, и если есть какие-то еще вопросы, पожалуйста, дальше. Да. जी। नहीं, ना सिर्फ इंडिया लिखें, बल्कि अपना शहर भी लिखें. भारत то पता है, बल्कि शहर भी लिखें. Там просто они пишут Индия. Я говорю, что не только страну пишите, понятно, вы все из Индии. Я говорю, город тоже пишите. Город, конечно, Да, конечно. जी. तो फिर Sir, myself चलें Vinod आगे. Bala, I जिनके was पास also सवाल है, presented, you तो see, आप पूछें. with a moment अजय of जी, Viter map. क्या बात है विनोद जी? अब दोहराएं प्लीज. Yes, sir. I just want to say, remind you that when I went, you see, to your office in Dubai, W10, I was also presented, you see, with a momentum that is a map of Viter. It was given to me that I have kept सही. in my house, you see. Okay. Вспоминает все он свой визит, говорит, что ему подарили маленький прототип будущего объекта, и он у него до сих пор стоит дома. सही, ठीक है. चलें सवाल पूछते हैं. जो Спасибо. अजय जी, आप अपना सवाल Спасибо, Винод, за доверие. Огромное спасибо, Винод. И будьте уверены, мы не подведем. Будем работу проводить и обязательно сделаем ее, Винод. Будьте в этом уверены. बताएं. तो विनोद जी, हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपको कोई शक नहीं होना चाहते हैं. हम देखते हैं कि आप कितने सरगर्म, कितने सक्रिय होते हैं, और इसलिए हम अपनी तरफ से भी हर मुमकिन कोशिश करते जारी रहेंगे ताकि आपको खुश बनाएं. Да. А если у Thank вас you, sir. дома стоит где-то наша картинка, вы обязательно фотографию или в Facebook, или в Instagram присылайте, потому что это очень интересно. Индия вроде бы такая далекая, но есть наша частичка где-то там, и кто-то о нас помнит, знает. Это очень приятно. तो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो आपके पास हमारा तोहफा है, आप उसके साथ तस्वीर ले लें, उसके साथ फोटो लें और हमें भेजें, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात है कि भारत वो इतना दूर है, रूस या दुबई से दूर है, लेकिन Yes, फिर yes. भी हमारे पास भारत का हिस्सा, हमारे पास भी कम्युनिटी है भारत. बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए. Yes, sir. I will definitely forward. You see the picture. You see, I take the picture myself with along with the map of Viter and forward to you. सही. Thank you very much. Сергей, ага. Сергей, я все понял. Давайте следующий, да? Кто-то хочет задать вопросик? Давайте дадим добро. अजय जी, आप अपने सवाल बताएं. अजय जी. हेलो, गुड इवनिंग सर. मैं Good अजय evening. सिंह कुशवाहा, दमोह मध्य प्रदेश, इंडिया से बात कर रहा हूँ. सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे भारत में ऑफिस खोलने का कुछ प्रोसेस है कि नहीं है अभी? Мгм. Значит, Аджай из города Дамо в штате Мадхья-Прадеш из Индии спрашивает, ведется ли работа в Индии по созданию компаний, по регистрации офиса компаний в Индии. Да, Аджай, ну в данный момент пока такой необходимости нет, поэтому у нас ведется сейчас работа по получению патента на технологию ветер и вода на территории Индии. А относительно открытия офиса пока такая работа не ведется за отсутствием необходимости. Это более поздний этап скорее. जी, अभी कंपनी को रजिस्टर करने पे काम नहीं हो रहा है भारत में, क्योंकि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अभी हम भारत में क्या काम कर रहे हैं, हम पेटेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे काफी अच्छी प्रोग्रेस सामने आए हैं. हम दोनों वेचर और वदा प्रोजेक्ट्स के लिए पेटेंट प्राप्त करने वाले हैं भारत में. थैंक यू सर, थैंक यू. Спасибо. ठीक है, आगे कौन सवाल? समीर जी, Excuse आप me, अपने my wife is also a member of Viter. She wants to speak to you. Так, Винод снова нам представляет свою жену, которая Да, является ага. инвестором тоже. Отлично. जी
जी बढ़िया हाँ सर मेरी प्रॉब्लम Райма ऐसी है Ablam. कि मेरे बेटी के नाम पे भी विटर का शेयर्स लिए थे, तो वो दुबई का नंबर नहीं ले रहे थे, तो मेरा ही नंबर दिया था उनको, कांटेक्ट नंबर, और रजिस्टर हो गया था, और मेरा भी वही सेम नंबर था, वो भी रजिस्टर हो गया था। लेकिन अभी वो नंबर पे सिर्फ मेरे बेटी का अकाउंट ओपन होता है, मेरा नहीं। तो मैंने जो ईमेल डाला था उस पे 15 डेज पहले मेरे को कोड आया, लेकिन अभी वो उसी ईमेल पे मुझे कोड नहीं आ रहा है। Sim. Да, она вот как раз про свою эту проблему с номером телефона, что у нее она свой аккаунт сначала зарегистрировала на телефон дочери, на дубайский номер, а теперь дочь хочет снова зарегистрироваться, и, в общем, они хотят на ее номер зарегистрировать, ну, точнее, не на номер, а на email. Но она на email написала в службу поддержки об этом вопросе, ей 15 дней ответ не поступил. А, да вы что? Это очень интересно. Ага. А как имя супруги? जी तो आप अपना नाम बता दें, हम इस मसले को हल करेंगे। सुधा विनोद भल्ला। आप चैट में लिखें ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है? चैट में लिखें प्लीज। चैट में लिख देंगे। जी चैट में लिखती हूँ, चैट में ईमेल भी डालती हूँ, मैं चैट में अपना ईमेल भी लिखती हूँ। नहीं अच्छा, चैट में सब कुछ लिखें, ठीक है? ताकि हम चेक кरेंगे. जी थैंк Да, यू। Thank you very much, sir. попросил, чтобы не было ошибки, чтобы она в чат написала полное имя, я сказал еще номер почты, Так, адрес. ну, я вот что попросил бы, чтобы вот этот скрин письма мне прислали в Инстаграм или в Фейсбук. То есть мой Фейсбук, Инстаграм они знают? Спросите, пожалуйста. ठीक है, आप ये आपका जो समस्या है उसके बारे में सब कुछ दिनीश के फेसबुक और इंस्टा पे भेजें, ठीक है? आपके पास दिनीश के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है या नहीं? नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है, बट मेरे हस्बैंड के नाम पर पास है, उनके इस पे डाल У देती ее हूँ। нету, но есть у мужа, через мужа тогда пришлю. Все, не проблема. Пожалуйста, всегда отправляйте любые сообщения в любой день и в любое время. Facebook, Instagram. Обязательно всегда пишите. Я сам все читаю эти сообщения. И, конечно, мы этот вопрос быстро будем решать. जी बिल्कुल, आप ज़रा दिनेश को लिखें, ठीक है? वो जो किसी भी सोशल मीडिया पे उनको लिख सकते हैं, वो खुद व्हाट्सएप पे सब लिख कुछ सकती पढ़ते हैं। व्हाट्सएप पे डाल सकती हूँ। Если у вас WhatsApp, спрашивают, можно ли на WhatsApp? WhatsApp. Вот, нет, давайте будем использовать Facebook или Instagram, потому что WhatsApp это для оперативных вопросов. И я тогда не смогу просто работать, если в WhatsApp будут сообщения. А когда у меня время есть, Facebook, Instagram, отдельное время, я туда захожу и обязательно все сообщения просматриваю. Поэтому лучше использовать именно социальную сеть. ठीक है, वैसे तो WhatsApp है, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ कि हम WhatsApp का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये मेरे जो निजी मामले उधर है, बल्कि जो ऑफिशियल काम करने के लिए मैं Instagram और Facebook का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? ताकि मुझे कोई मसला, कोई तकलीफ ना दी जाए, तो फिर चलें, WhatsApp वो निजी है, बल्कि जो ऑफिशियल काम है, Facebook, Instagram फिर कस्टमर सपोर्ट से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much. Да, все поняли, большое спасибо. Так, еще вопросики, надеюсь, जी, есть? ну да, еще 5 минут на हिंदी можем. समीर जी, आप अपने सवाल बता दें, मैं देखता हूँ आपका हाथ उठा है. हेलो जी, हेलो, नमस्कार सर. добрый день. Да. नमस्कार. नमस्ते. सर मेरा पहला सवाल ये है सर, कंपनी जो है डिविडेंड जो है कब तक मान लो जो है मिल जाएगा निवेशकों को, पहला जी. Sim. Первый вопрос касательно дивидендов, когда планируется их выплата? Так, смотрите, дивиденды можно получить только после того, когда получим прибыль. Прибыль мы сможем получить, когда мы сможем продать лицензию на использование нашей технологии. А продать лицензию на использование технологии мы сможем, когда докажем девелоперам с помощью 50-метрового объекта, что эта технология не несет в себе каких-то неудобных моментов для жизнедеятельности человека, и она вполне пригодна для того, чтобы ее использовать повсеместно.
ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले डिविडेंड्स तब मिल जाएंगे जब हमारे पास कोई मुनाफा, कोई लाभ होगा, ठीक है। और ये जो लाभ है वो तब हमें मिलेगा जब हम आपने जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए किसी दूसरे कंपनी को लाइसेंस बेचेंगे। हम तब उसको बेच सकेंगे जब हम आपने जो इमारत है उसको पहली इमारत को बनाएंगे, ठीक है। और जब हम सभी को दिखाएंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी वो असल में प्रभावी है और हम हमसे दूसरी कंपनियां लाइसेंस को खरीदना शुरू करेंगे, तब हमें मुनाफा मिल जाएगा और तब हम आपके साथ इस मुनाफा का एक हिस्सा शेयर करेंगे। इसका मतलब डिविडेंड्स का भुगतान होगा, ठीक है। Да. И, соответственно, чтобы к этому прийти, к дивидендам, нам на сегодняшний день нужно две вещи. Одна вещь – это земельный участок, а вторая вещь – это 50-метровый объект на этом земельном участке. Земельный участок, если вы новости смотрите, он у нас теперь уже есть. Мы на нем работу провели. Дополнительно сейчас идет работа по возведению 50-метровой конструкции. И первые 9 метров мы уже подготовили. И в данный момент эти 9 метров, они находятся на территории Кузбасского государственного технического университета, где идет работа по наполнению инфраструктуры энергетически этого объекта. ठीक है, तो देखें कि हमें मुनाफा तब मिल जाएगा जब हम दो लक्ष्यों को हासिल करेंगे। पहला मकसद ये है कि हम प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लें। तो अभी जैसे कि आपने सुना, शायद आप खबरों का पालन करते हैं, तो हमारा वो वाला जमीन का प्लॉट वो अभी है और हम इस पे काम कर रहे हैं। और दूसरा लक्ष्य ये है कि हम 50 मीटर वाले इमारत, 50 मीटर वाला ऑब्जेक्ट भी बना दें। और अभी जनवरी तक हमारा 9 मीटर वाला ऑब्जेक्ट वो तैयार हो जाएगा और वो कुस्बास स्टेट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के पास होगा। और बाद में जब हम देखेंगे कि वो प्रभावी है, हम अपने काम को पूरा करेंगे और 50 मीटर वाला इमारत को बना देंगे। हेलो सर। जी सर, ये शेयरों की बिक्री कब तक बंद हो जाएगी सर? कब तक चालू रहेगी सर शेयरों की बिक्री ट्विटर की जी? नहीं समझे आपकी बात, क्या चीज आगे चलेगी? मैं कहना चाहता हूँ सर, ट्विटर के शेयर कब तक बिकेंगे सर? कब बंद हो जाएंगे? समझ गए, ठीक है. Окей, тогда вопрос, будет ли какое-то окончание продажи долей проекта Ветер, или же они будут так и дальше продаваться? Да. Я, кстати, имя не запомнил. Вот сейчас кто задал вопрос-то? Самир. Самир, ага. Да, Самир, уважаемый, конечно же, продажа долей, она в какой-то момент будет прекращена. Но в какой момент? Когда мы достигнем, собственно, цели. Цель у нас сегодня возвести объект высотой 50 метров, который будет наглядно демонстрировать достоинства нашей технологии. Вот как только мы его возведем, у нас появится уже объект, который мы сможем демонстрировать девелоперским энергетическим компаниям. Ну, вот в этот момент у нас уже, как в общем и целом, необходимость в деньгах у нас уже, необходимости уже в деньгах не будет. ठीक है, समीर जी, तो आप देखें, एक कभी भविष्य में हम अपने शेयर के सेल्स वो खत्म करेंगे, लेकिन अभी हम उसको खत्म नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं किया। जब हम 50 मीटर वाले ऑब्जेक्ट को लागू करेंगे और इससे कोई लाभ हासिल होगा, तो हमारे पास कुछ डेवलपर कंपनियां भी आएंगी और हमसे लाइसेंस खरीदने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे। जब हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे लिए क्राउड इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं और हम शेयर प्रोग्राम को खत्म करेंगे। लेकिन इससे पहले नहीं, जब तक हमारा मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ, तो हम तब तक हमारे शेयर्स वो बिकते चलेंगे, ठीक है। ओके सर, इसी तो सवाल सर एक है, इंडिया में जो इंडिया कोर टीम थी सर, जो मीटिंग करती थी, वो फिलहाल बंद हो गई सर 1-1.5 साल से। तो ऐसी मीटिंग चलती रहे तो लोगों को एक जागरूकता रहेगी, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ताजा घटना मिलती रहेगी। तो एक कोर कमेटी जो है फिर चालू होनी चाहिए मीटिंग जी, जो मीटिंग जो हो रही थी वो फिर चालू हो जाए जी।
А также вопрос касательно структуры компании в Индии. 1,5 года назад уже как закрылся руководящий комитет в Индии, и стало сложнее добывать информацию, получать новые новости про объект. Вот можно ли как-то возродить или как-то переформатировать, создать какую-то лидирующую Нет, компанию для Индии? да, у нас не было руководящего там отдела, офиса, да. У нас была поддержка. Поддержка, то есть на хинди. Но если есть необходимость, чтобы поддержка говорила на хинди, и с ними можно было созвониться, ну, в общем-то, мы можем это обеспечить. Но сейчас люди привыкли использовать мессенджеры, и Google переводчик, в принципе, вопросы все решает. Вот. Если вы считаете, что есть необходимость обоснованная, то это возобновить не проблема. ठीक है, तो देखें अभी हम अगर ये ऐसी ज़रूरत है तो हम इस पे सोच सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अगर कोई मसला सामने आते हैं, आप कोई खबर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। उधर वो हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में चलता है, लेकिन फिर भी आप ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ ट्रांसलेट करके आपको समझ में आएगा क्या बात है। इसलिए तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएँ। ओके सर, थैंक यू सर। И также Да. имя, кто задавал вопрос, я тоже не расслышал. Это также Самир, это был второй вопрос Самира. Это он и был, просто у него свет стал зеленым, да? Был вроде другой. Да, у него картинка чуть поменялась, да. Дискотека. Ладно, понял, хорошо. Так, ну если ठीक है। есть еще вопросы, то давайте будем продолжать. И на английском, может быть, уже кто-то подошел, там, если нет, то можем в том же режиме. Я просто вижу только вас, Сергей, в основном. Ну да, тут, в основном пока индийский именно я так вижу. Ну, сейчас спросим. ठीक है, अच्छा तो हमारा जो हिंदी का वक्त अभी गुजर चुका है, लेकिन हम आगे चल सकते हैं। आप मुझे ज़रा बता दें कि दूसरे anyone from other countries has joined us or just Indians? If only Indians, we will do the same in Hindi. If somebody else has joined us, so we will continue in English. Ну, непонятно. Ну, вроде пока все индийские имена. Да. Ну, ठीक может है, быть, अच्छा, тогда парочку еще हाँ। вопросов рассмотрим на хинди, а там посмотрим. हिंदी में हेलो। मतलब भारतीय लोगों के पास कोई और सवाल है? अगर भारतीयों के पास सवाल है तो आप बेशक पूछें। Там в чате был вопрос, вот спрашивали еще давно насчет возможности оплаты. У них есть своя платежная система UP, ну, примерно как, наверное, как СБП у нас в России. Вот спрашивают, можно ли ее будет подключить для оплаты? Ну, пару лет назад мы исследовали этот вопрос. Там очень все сложно, потому что нужно иметь компанию. Компания должна быть зарегистрирована в Индии, и она должна и целый там и офис иметь, и учредителей, и руководителей из Индии. Ну, такой достаточно сложный, как бы это все процесс. Вот. И мы пока это дело отложили. Вот. Но сейчас же есть USDT. В общем-то, это несложно. Вы с этой знакомы с системой, да? Там криптовалюта, покупка, продажа, или это критично, по вашему мнению? То есть, или именно такая система, вы считаете, позволила бы большему числу инвестировать в наш проект? ठीक है, तो चैट में मैं देखता हूँ कि राज का सवाल था कि यूपी पेमेंट ऑप्शन वो जो उपलब्ध हो तो फिर ठीक चले। तो वैसे तो हमने कुछ साल पहले इस मामले का अध्ययन किया था कि क्या हम ये जो यूपी पेमेंट सिस्टम है उसको लागू कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि उधर हमारे पास भारत में कंपनी होनी चाहिए, उस कंपनी के जो संस्थापक है वो भी भारतीय होने चाहिए। वो मतलब इसीलिए काफ़ी मुश्किल से चलेगा। इसलिए अभी तो यूएसडीटी वो मौजूद है, उपलब्ध है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए आप मुझे ज़रा गाइड करें कि क्या आपके लिए ये जो यूएसडीटी वाला सिस्टम वो समझने योग्य है, आप उसको समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं, या ये बिल्कुल लाज़मी है कि हम आपके भारतीय यूपी को लागू करें?
Да, Сергей, а вот чат, где люди пишут сообщения, там, наверное, тоже вопросы какие-то могут быть. Вы можете посмотреть? А вот я сейчас оттуда, вот это как раз и был вопрос про из Все, чата. Я понял. уже туда пошел, Мгм. поскольку они не Да, хотел. а мы тогда еще надо имя говорить, кто отвечал. Ой, то есть кто задавал так, Это давал чтобы... Радж. Радж. Рад. Все, понял. Отлично. Так. Ну, вот, кстати, уже в чате вижу, что Непал пошел, Нигерия. Наверное, надо переходить на английский. Да. Ну, Да. тогда Вот нет. давайте объявим, что мы переходим на английский, так Мгм. как у нас час хинди закончился, вот, и переходим на английский. Мгм. So, dear friends, we are now switching to English because we can see someone from Nepal, Nigeria in the chat. So, Hindi hour is over. Now, let's switch to English. Мгм. Ну, а я, в свою очередь, хотел поблагодарить Аджая, Винода и Самира и Радж за участие в Зуме, за их вопросы. Спасибо. Если мы еще с вами не дружим в Facebook или Instagram, то обязательно, пожалуйста, давайте будем в том числе там на связи, и всегда задавайте в любой день и время любые вопросы. Я сам лично сообщения читаю и обязательно отвечаю. Мгм. На хинди, तो да, скажете им? Да? नहीं, ओके ठीक है। तो जो हिंदी में आखिरी हमारे जो शब्द होंगे कि हम राज, विनोद, समीर, अजय, आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने सवाल आज पूछे हैं। और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो चलें एक दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे और संपर्क में रहेंगे, ताकि बाद में आपसे अच्छा और ज्यादा अच्छा सहयोग बन जाए। Кстати говоря, насчет вашего вопроса про, в смысле, вашего, ну да, вашего вопроса про использование индийской системы, они все-таки пишут, что это был бы наилучшим вариантом для Индии, если удастся подключить Да. их, Да. эти местные Ага. системы. Хорошо, Саш, ты, пожалуйста, там фиксируй вот это вот такие все вопросы, там телефоны, номера там и так далее. Пожалуйста, не забывай название этой платежной системы. Все, это мы будем рассматривать. Окей, принято. Хорошо. Okay, so speaking about UP, Indian payment system, we will work on it. So, okay, everything is fixed. We will work on that. Так, на английском у нас есть какой-то вопрос сейчас? Okay, speaking about English, speaking our partners. So, do you have any question Да, to да, Dennis? пока готовьте, задавайте вопросы, а я тогда расскажу про последние новости. Okay, so if you don't have any question now, but you want to ask something, you may ask it later. And now I'm telling you the latest news of the company. Да, ребят, мы сейчас вышли уже на очень хороший уровень. Вот, в настоящий момент у нас уже имеется земельный участок, и если вы следите за новостями, вы видите, как там у нас проводилась работа по планировке этого участка, да, с участием механизации. Также у нас на сегодняшний день готов каркас первой части 50-метрового объекта размером 9 метров. Наверное, будет удобнее сейчас перевод сделать, да? So speaking about our news, we have reached a new phase, a new stage of our development. As you probably know, we have obtained a plot of land, and now we have conducted already some planning works there with the use of mechanical tools. And besides, we are now working on a metal frame of our first object, which will be 9 meters tall. Да, и, значит, эти первые 9 метров сейчас находятся на территории Кузбасского государственного технического университета. Это очень большая структура, в которую входит несколько институтов, таких как Институт механики, автоматики, Институт энергетики. Вот. И достаточно большое количество специалистов сегодня задействовано в том, чтобы наполнить этот объект необходимой инфраструктурой. So, and now this 9-meter metal frame is with the Kuzbas State Technical University, which is a very huge structure, huge institution, which consists of different smaller institutions like Institution of Mechanization, Institution of Automatization, Institute of Energy. And now you can see that a lot of experts are involved into making our project and our prototype better.
Мгм. Таким образом, в общем-то, мы сейчас в нашей работе полностью соответствуем дорожной карте и планируем эти первые 9 метров закончить, ну, конец января и приступить уже к установке на участке. Далее мы проводим испытания в течение 1 месяца, и как только мы убедились, что мы правильно выполнили все элементы этого объекта, что они работают так, как и задумывалось, мы приступаем к тиражированию той же самой технологии на остальные 40 метров нашего объекта. So now we are working on finalizing this 9-meter tall upper part of the object, and we will do it by the end of January. So after that, we are planning to install this 9-meter on our plot of land. So around 1 month will take to test this object. So we will understand that our technology is really viable, that it works really good and efficient. And after that, we will start implementing our 40-meter high object. Это что касается той работы, которую мы делаем. А также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас появилась новая опция в личном кабинете, так называемый «желтый доллар». Когда вы приглашаете своего друга, то одновременно после того, когда он зарегистрировался, этот самый желтый доллар появляется в размере 45 на вашем счете и на счете того друга, которого вы пригласили. So besides, I would like to announce a new feature that is now in our back office, which is called yellow dollars. So it means that if you invite some of your friends to register via your link, so after that, after this friend is registered, you will obtain 45 yellow dollars on your account, and besides, your friend will also have 45 yellow dollars in his account. Да. Но не забывайте, пожалуйста, о том, что до конца месяца им нужно воспользоваться. Если вы им не воспользовались, то значит, он прекращает свое действие. So you can use these yellow dollars for payments, but please be sure that you use all your dollars before the end of the month, because if you don't use them till the end of the month, they will burn. Так, вопросы у нас появились на данном этапе? Нет пока? So anyone has questions? If yes, please, you're welcome. Может быть, в чате есть вопрос? Сейчас посмотрим. Спрашивают также про возможность подключения оплаты через Google Pay кошелек. Google Pay. Ну, мы это учтем, но это достаточно сложно. Это нужно, опять же, иметь компанию, это проходить специальные регистрации и так далее. Мы учтем, попробуем организовать это дело, да. Speaking about questions from the chat about Google Pay payments, so it's quite difficult to implement, but we will try to fix the issue and to work on it. Так, тут у нас дальше франкоговорящее сообщество. Значит, это получается Давид из Тога. Нет, это Дон из Конго спрашивает. Дон из Конго спрашивает, можно ли про дивиденды. Когда компания начнет приносить дивиденды и за какой период будут выплачены дивиденды, когда компания получит прибыль? Да, Дон, для того, чтобы компания могла получить прибыль, нам необходимо продать лицензию на нашу технологию. Но чтобы продать лицензию, мы должны заинтересовать покупателя в том, что эта технология нужна. Вот. Чтобы заинтересовать этого покупателя, мы должны ему в реальном объекте показать, как она работает. Ну вот представьте, допустим, первый лифт. Еще никто не понимает, для чего это устройство и какую пользу оно может принести. И есть некоторые сомнения, что это может быть устройство опасное или, может быть, оно никому не нужное. Но сегодня мы воспринимаем этот самый лифт как самую обычную вещь, которая необходима если здание выше 5 этажей. Ну вот у нас примерно такая же ситуация. И известно, что африканский континент, на котором проживает более чем 1,2 миллиарда человек, он на сегодняшний день испытывает дефицит электрической энергии в размере 70%.
То есть энергия – это главный дефицит не только на планете, но в том числе и, то есть, в том числе и на африканском континенте. Поэтому нам нужно провести работу по возведению этого 50-метрового объекта, который будет доказывать наглядно, что технология жизнеспособна, что она применима в повседневной жизни обычных граждан и обычных строений. Мы эту работу в настоящий момент ведем. Вот. Следите ли вы за нашими новостями? Oui, donc, je ne peux pas parler français un peu, c'est pourquoi, mais en anglais, see? So speaking about your question about business and dividends, so now we are at the stage when we are going to sell licenses to other companies interested in our project. So as soon as we implement our first prototype, other companies will be able to really appreciate the efficiency of our project and will buy our licenses. So by that time, it means that we obtain some profits. And so we will share these profits among our investors. So basically, the situation is like with the first elevator, you know, when everybody thought at the end of 19th century, everybody thought that this invention is probably very dangerous and probably useless. But now it's a very common thing and absolutely necessary for any building that has more than 5 grounds. So that's why we are sure that our technology will follow the same path. For example, you're from Africa, and if I speak about Africa, there are more than 1.2 billion people living in this continent, but the continent is suffering from energy deficiency. So we know that there is 70% deficiency of energy in Africa, and that's why we need to cover this deficiency by using our technology. So for now, we are concentrated on obtaining our first goal of implementing 50 meters high object, which will be which is aimed to show the others the viability and efficiency of our technology. So as soon as they see how it works, they will be interested in further cooperation with us, and they will buy licenses for implementing the same objects all over the world. So this is a principle when we will come to obtaining dividends. So any more questions, please? You're welcome. Hello. Hello. Yeah, please. Hello. Please. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Yeah, my name is Anis. I'm from Nepal. Anis. Yes. Anis, Actually, I'm glad to be on this meeting today. And I was introduced by Mr. Mohit Chaudhary on this wonderful invention project. But all of a sudden that he disappeared, and he was introduced me different type of project where my downline, where my colleagues, friends, they involved, and they lost so much money on that project. So now it's very difficult for them to convince that about WITR project, because I think at beginning he was very good leader, but now after he introduced several projects, he suddenly disappeared, and we lost so much money. Now it's very hard, difficult for me to introduce them, convince them that about this project as well. So my concern is that you guys never focused on Nepal, because when you see the downline and the chain, that my group is the biggest investor in WITR, in Mohit Chaudhary's channel, if you see the data on that. So I achieved supervisory level, and unfortunately I asked them to remove me from your website too, because of this my trust, that I lose my trust on my team.
And now, just I want to ask you a question that how would I convince them that this project is really genuine and in future this project is really good? Мгм. Да, я нахожусь в структуре как настоящий партнер Мохито Чотхли. Ну, как известно, он во многих проектах принимал участие и создал большие структуры. Из-за того, что многие из его проектов оказались неудачными, даже, можно сказать, мошенническими, соответственно, люди потеряли доверие в его структуры. А я, поскольку его нижестоящий партнер, мне тоже стало своих, тех, кого я пригласил в проект, стало тяжело убеждать. Я даже специально потом просил убрать свое имя на сайте, что я не состою в его структуре, чтобы восстановить доверие. Но у меня лично есть вера в проект. Хотелось бы у вас уточнить, попросить совета, какими словами лучше всего убеждать тех, кто еще в проекте у меня, тех, кто мои нижестоящие партнеры, что данный проект действительно сработает. Анис, тут очень все просто. Если вы знаете достаточный объем информации, допустим, о каком-либо проекте, то вы тогда можете сделать выводы, насколько он перспективный или не перспективный. Но любая информация, которую вы получаете о том или ином проекте, она должна быть проверяемая. Допустим, если коснуться нашего проекта, то на сайте у нас есть документы, это патенты на технологию. Такой патент, его легко очень проверить через Google патентный поиск. То есть достаточно в Google вбить просто-напросто фамилию автора и название патента, и Google, он вам выдаст весь список. Это, значит, даст вам возможность, соответственно, проверить те документы, которые представлены у нас на сайте. Это первое. Ну, судить о качестве нашей работы можно, исходя из наших новостей. Я считаю, что у нас новостей более чем достаточно. Мы ведем активную работу. Мы понимаем, что эта технология, она важна, и она будет иметь спрос. И самое, что интересное, вы можете ведь у себя даже на кухне провести эксперимент и убедиться в том, что здания, если они установлены тем способом, когда мы их в ролике демонстрируем звездочкой, да, допустим, звездочкой, вы можете у себя дома просто-напросто включить вентилятор, взять пару журналов, поставить там какую-то вертушку, да, там из бумаги. И когда вы будете использовать журналы в качестве зданий, вы увидите, что скорость, она увеличится. То есть вы можете провести самый настоящий научный эксперимент у себя, грубо говоря, на кухне, да, и убедиться в том, что рецепт, который мы используем в нашем патенте, он работает. Вот. Поэтому, если это работает, значит, это имеет и перспективу. Но нужно это показать нам. Мы должны показать это девелоперам в объекте 50 метров. В общем-то, и все. То есть убеждать тут, наверное, тут каких-то волшебных слов не бывает. Бывает только информация, которая проверяемая информация. То есть в нашем случае документы все можно проверить. Наличие ускорения воздушного потока можно также проверить, используя тот рецепт, который у нас изложен как в патенте, так и в ролике мы показываем, как это работает. Ну, собственно, что может быть еще более убедительно, чем проверяемый научный эксперимент? Speaking about how to convince your partners, basically the first thing you should know information about the project. So if you have plenty of information and exact details about the project, you can explain it to your download partners and so on. So basically, first of all, you can to ensure trust, you can show them our documents. So we have obtained patents in different countries around the world, and we have posted them on our website. Okay, so if you don't believe our website, you can easily search it via Google Patents. There is a special search, and so you just put the name of inventor and the name of technology there, and by that you search and you see
all our patents around the world that we have already obtained, and we have the same. You can exactly see that we have exactly the same at our website. First of all. Secondly, you can always judge our progress from use that we publish. So you can see that we are constantly publishing new and new pieces of information. We have a lot of new information, and we make everything in order you better understand what we are doing right now and what we are striving to achieve for. And for example, you can also, what is probably most important, you can do some kind of scientific experiment right at your home. So, for example, you take some books or journals or magazines, you put them in the form of star, you put a fan in the middle, and something that can spin around. Yeah. So by this, you reproduce really our technology. So the same we will do, but at a larger scale. But you can do it at a smaller scale, just so to say, in your kitchen, at your home. So by this, you can really see that our solution works, that it produces energy, that it speeds up the wind. So, and you can see that our by this, you can judge that our project has a lot of opportunities and prospects. So if it works in a smaller scale, it will work absolutely the same at a larger scale. And this is what we are striving to achieve right now, because probably there is nothing more evident, nothing more convincing for your partners than just making this scientific experiment right at your hand, right at your home. So please tell your investors just to make this experiment. If they do it, they will have trust into this technology. Okay. Good evening, sir. Thank you. Спасибо. Да, Okay, yeah, Анис, please, good evening. Jim. Анис, Денис. Почти очень похожи. Like a joke that Anis and Denis names are quite similar, so we will stay in contact with you. Да, Анис, также, пожалуйста, если мы в Инстаграме или в Фейсбуке еще не наладили дружбу, вы, пожалуйста, напишите мне письмо, и всегда можете задавать вопросы в любой день и время. Я сам сообщения читаю. Давайте будем держать более тесный контакт. Вот. Я заинтересован в том, чтобы были люди, которые доверяют нашему проекту, которые инвестируют в наш проект. Вот. И в свою очередь я обещаю, что это дело, конечно, я буду делать, пока мы не достигнем нашей цели. So let me once again ensure you that we will make our every possible effort in order to ensure your trust and to achieve our goals. So let's stay in contact. We can exchange contacts, contact me on Facebook, Instagram. So I'm always available. And please, once again, be sure that from my part, I do everything possible not to let you down and to fulfill my goals as soon as possible. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Anis. So we have a next question, please. Good evening, sir. This is Venkatesh from Coimbatore. I am from India. Can you hear me? Yes, we can hear you. Как имя? Yes, sir. Actually, my question is, in the Vita Tower, do you have any commercial or residential space coming up? Okay. Вопрос касательно... Зовут Венкатеш. Он из Индии. Вопрос касательно коммерческого использования зданий. Предполагается ли в будущем при реализации объектов большего размера организация в них каких-то деловых или коммерческих пространств или жилой площади? Совершенно верно. Именно к этому это и есть цель номер один нашего проекта, чтобы эта технология использовалась так же часто, как лифт сегодня, будь то это коммерческие или жилые здания. Ну, в общем, те здания, которые имеют определенную высоту, они всегда используют лифт. Значит, наша цель и наша мечта, чтобы наша технология всегда использовалась при строительстве зданий с достаточной высоты. So your question is absolutely sound, yeah, and we are thinking over it. The main thing is that to ensure
that our technology inside is working, and this building should be of some certain height in order to implement our technology inside it. Да, Вен, также, Вен Коттедж, еще также обратите, пожалуйста, внимание, что мы обязательно убеждены, что наличие ветроэлектростанции в составе обычного высотного дома, оно абсолютно никак жителям не будет мешать или как-то негативно на них влиять. Почему? Здесь есть такие принципиальные вещи. Ось у нас вертикальная. Это как дверь в торговый центр. Вот вы когда будете использовать торговый центр какой-то с вращающейся дверью, обратите, пожалуйста, внимание, что скорость вращения нашей ветроэлектростанции, когда это будет достаточный масштаб, там будет буквально 5-6 оборотов в минуту. Это очень плавная, очень спокойная, очень стабильная работа. И при этом метаемая поверхность достаточной площади. То есть достаточно большой такой парус, который просто медленно достаточно вращается. И обязательно эта технология, она будет подходящей для того, чтобы люди использовали ее повседневно. So just to explain you why we are speaking about residential capacity of the building, because this technology will not produce any harm, any noise to the residents of the complex. Why? Because, for example, let's take the instance of any shopping mall. When you enter a shopping mall, there are revolving doors. So these revolving doors are just very slow, spinning around the axis. So, for example, 5-6 spins per minute. So very low speed, but it produces quite strong wind current, and the square of this sail, so to say, the square of this surface, which is to produce energy, is quite large. So by this slow movement of this turbine in the middle, electricity will be produced without harming or without disturbing the residents of the building. Thank you, sir. What about the IPO date? Any change in IPO date, or same by 28-29 we will be going for IPO for Viter and Voda? Есть ли какие-то обновления касательно даты выхода на открытый рынок IPO? Раньше заявлялись даты 27-29 год, примерно тех же сроков придерживаемся. Ну, да, мы придерживаемся этих же сроков, мы, в общем-то, идем в соответствии с нашей дорожной картой, да, пока ничего, перемен никаких нет. Такие планы есть, и они остаются, и они есть. Yes, so no update in this regard. We have not changed our minds. We strictly follow our roadmap. And as we mentioned in our roadmap, this will be done by 27-29 year. So we now follow it. And if there is any change, we will let you know. Okay. Thank you. Спасибо. Спасибо, Вен Коттедж. Спасибо. Thank you. Так, ну если есть еще вопрос, с удовольствием. Okay. Yes, please. Mobin, you're welcome. You can ask your question. हेलो जी, yes, please. हाँ नमस्कार जी सर, मैं पूछना चाह रहा कंपनी का इसका फर्स्ट डिविडेंड कब मिलेगा और इसमें जो है ना IPO में कब तक जाएगा ये? और जो क्या हमारे चीज मिलेगा जनाब, क्या चीज डिविडेंड मिलेगा? क्या मिलना चाहिए आपको? डिविडेंड कंपनी कब हाँ, देगी, डिविडेंड कब अभी और इससे IPO में पहले कब जाएगी? ठीक है मैं बताता हूँ. में बताइए सर. Мобин из Индии снова спрашивает про дивиденды. Я ему сказал, что уже задавался этот вопрос, но может быть... Нет, да давайте ответим, ничего страшного. Да, это коротенько. Да. Чтобы у нас, значит, была возможность выплачивать дивиденды, нам надо 3, на самом деле, вещи. Это земельный участок, объект, вот, готовый объект, да, и третья вещь, так, что-то... ну и, соответственно, наличие желающих ее приобрести. Вот. У нас земельный участок уже есть, если вы следите за новостями. Мы там работу по планировке участка уже провели.
И часть объекта у нас тоже уже есть, которая сейчас наполняется необходимой инфраструктурой. Вот. И, соответственно, мы вообще идем в соответствии с нашей дорожной картой. И следите ли вы за новостями? Давайте такой вопрос еще зададим, чтобы понимать, о чем человек знает вообще. So let me answer in English because in Hindi we have answered previously, but for those who haven't heard it in English, let me answer in English. So about dividends, we need three things to pay dividends. So first of all, we need plot of land. Now we have it, we have obtained it. Secondly, we need a working prototype. We're now working on it. And thirdly, for sure, we need some companies or some entities that are willing to buy our technology, to buy licenses for implementing our technology in other buildings. So as soon as we fulfill these three goals, we will be able to pay dividends. So by now, I have a question for you. Do you follow our news? आप हमारे खबरों का पालन करते हैं? मबीन जी, आप इधर हैं? चले गए? नहीं, इधर ही हूँ सर। जैसे मैं हिंदी में आपसे पूछ रहा हूँ तो हिंदी में जवाब देना चाहिए ना आपको, इंग्लिश में क्यों जवाब दे रहे हैं? ठीक है, मैं हिंदी में जवाब देता हूँ. ठीक है, आप परेशान на ходе. Не понимает он. Окей, я думал, что на английском ответить, чтобы другие поняли, но окей, на хинди он хочет. Ну давайте тогда договоримся, что как только у нас закончатся вопросы на английском, мы на хинди обязательно ответим. Можно так сделать, правильно же? तो मोबिन जी, मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है कि क्योंकि हमारे हिंदी का घंटा वो इससे पहले था. ठीक है, अभी दूसरे देशों से लोग शामिल हो गए हैं, इसलिए तो उनको उनकी समझ भी आने चाहिए. चलें इस तरह करते हैं. अभी जो जिनके पास अंग्रेजी में सवाल है वो पूछेंगे, बाद में हम आपको हिंदी में जवाब देंगे. ठीक है, ताकि दूसरों को ऑफेंड ना करें. चलो ठीक है. ठीक, да, окей, согласен. Окей. Да, ну если, может быть, есть еще. Any other questions in English? So guys, you're welcome, if anyone. Есть вот в чате вопрос, какое вообще количество долей в проекте «Ветер»? Из чата вопрос. Ага. Да, в чате, то есть, значит, 314 миллиардов долей, это всего, а на продажу мы выставили до 15%. То есть мы будем продавать через крауд-инвестинг не больше, чем 15% от общего количества долей. Не более 15%. So speaking about total number of shares in Ветер project, we have 314 billion shares. But for crowd investing, we have only put 15% of this number, 15% out of 314 billion shares. Да. И, кстати говоря, такая информация об общем количестве долей, она указана в электронном цифровом ключе. И он сейчас доступен для скачивания во всех кабинетах, поэтому, пожалуйста, посетите кабинет, ознакомьтесь как и с желтым долларом, так и скачайте электронный цифровой ключ. Это будет гарантией того, что информация о том, что вы наш инвестор, она будет храниться в нескольких местах. И в личном кабинете, и у вас она может храниться на какой-то флешке, и на компьютере, и так далее. То есть неограниченное количество мест для хранения копий этой информации, и это дополнительная защита от потерь. So for now, I just would like you to bear in mind the information that we have the same information in electronic digital key that is available in your back office. So EDK, you can see that everything is encrypted in your EDK, and you are one of these owners of our shares. So for now, I just appeal to go to the back office, because besides EDK, you can also check our yellow dollars new feature. So you will be aware about all the information about our shares and so on from the back office. Так, в чате вроде бы на все ответили. Да, на все ответили. Кто-то руку поднимал, да, сейчас? Или показалось мне? Ну, это Мобин тот же самый. Мы можем ему на хинте пока что ответить его про дивиденды. Ну, давайте тогда объявим, что, ребят, если на английском у нас вопросов нет, мы тогда переходим на хинди.
Кто нас смотрит на английском, спасибо за внимание. So, are there any other questions in English? If yes, please ask. If no, we will switch back to Hindi because there are lots of questions in Hindi to be answered. И тогда давайте еще раз напомним, что у нас, значит, имеется сейчас желтый доллар. А тогда, когда вы приглашаете своего товарища, вам начисляется $45, и также 45 начисляется вашему другу. Обратите на это внимание, в вашем личном кабинете об этом уже есть вся необходимая информация. Доступен к скачиванию электронный цифровой ключ. Большое количество возможностей следить за новостями у нас и есть Facebook, и есть Instagram, и есть YouTube, и есть Telegram-канал новостной. Также, пожалуйста, пишите мне лично в мой Instagram или Facebook. Давайте там дружить и задавайте вопросы. Я всегда рад буду на них ответить. Okay, so just to conclude, I would like to draw your attention to some important points. First of all, let me remind you that we have a new feature of yellow dollars in your back office. So for inviting a new friend to register in our system, you will obtain 45 yellow dollars, which can be used for any payment inside our company. By the end of the month. So you will obtain 45 yellow dollars, and your friend that has just registered, he will also obtain 45 yellow dollars. So please use this feature in your back office and make profit of it. Besides, electronic digital key EDK is also available to be downloaded in your back office. And thirdly, I would like to remind you that we have a huge coverage in media and social media. We have our Facebook, Instagram, YouTube channel, also Telegram channel with our news. And personally, I also have Facebook, Instagram. So please don't hesitate to add me, to subscribe, and we will stay in contact. We are always open for communication. Thank you very much. Thank you. Так, да, тогда ответим на हिंदी, да? हाँ। ठीक है, जहाँ तक सवाल था मोबिन जी का जो डिविडेंड्स के बारे में है, हम हिंदी में मैं दोबारा बताऊंगा कि अभी डिविडेंड्स हासिल करने के लिए 3 चीजें चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये प्लॉट ऑफ लैंड है, वो हमारे पास अभी है, हमने जमीन हासिल कर लिया है। फिर दूसरी चीज ये प्रोटोटाइप इमारत है, हम अभी उनको बना रहे हैं, थोड़ी देर बाद में हम इस काम को फाइनलाइज करेंगे। और तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि कुछ इच्छुक कंपनियां हों जो हमारे टेक्नोलॉजी को खरीदने चाहेंगे। जब वो हमसे वो जो लाइसेंस वो खरीद लेंगे तब हमें लाभ मिल जाएगा, मुनाफा मिल जाएगा। तो हम इस लाभ को अपने शेयर धारकों को, मतलब हमारे निवेशकों के बीच उसको शेयर करेंगे और आपको डिविडेंड के रूप में भुगतान करेंगे। तो इसीलिए जब तक हम इन 3 लक्ष्यों को हासिल नहीं करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिल जाएगा। इसलिए हम डिविडेंड्स का हमारा कोई स्रोत नहीं है, बल्कि जैसे कि हमारे पास मुनाफा होगा तो जरूर हम आपको अपडेट करेंगे और आप हमारे खबरों का फॉलो करें, इसमें सब कुछ आपको बताएंगे। Так, ну что, если больше вопросов нет, спасибо всем за участие. До Нового года мы точно проведем еще пару встреч. Рад был всех видеть. Всем пока. So if no other questions, अगर कोई और सवाल नहीं है तो then we will conclude this meeting, and I promise you, मैं वादा करता हूँ कि नए साल से पहले before the new year we will have at least 2 such meetings, कम से कम ऐसे 2 मुलाकातें हम करेंगे। और it was pleasure to meet everyone and see you. आपसे मिलकर खुशी थी, मिलते हैं। Всем пока. Bye.